Even as several beach stretches alongside Goa's 105-kilometer coastline are grappling with the invasion of its sand by tar balls, the state has earned the CNBC Awas Travel Award for having the best beaches in India. The awards, instituted by Madhya Pradesh Tourism in collaboration with the CNBC television network, will be presented at a ceremony to be held at Indore and will be ironically be presented by Goa's own Shripad Naik, who heads the Central Tourism Ministry. Goa's Tourism Minister Dilip Parulekar, by reacting to the news, claimed that several facilities have to be put in place at various beaches, including shower rooms, changing rooms and toilets. Parulekar, who did some patching of his own back for getting the honour, claimed that in the current year, several other beaches including Kolva in the south and Miramar in the north will also be provided these facilities. CNBC Tour and Travel Award हे वर्सान एकदा दितात ते. लास्ट इयरूय आमकां हो अवॉर्ड मेळ्ळो. ह्या वर्साय आमकां ह्या चॅनलान TV चॅनलान आमकां दिल्लो आसा. बेस्ट बीचीस इन इंडिया हे अवॉर्ड आमकां तेंच्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आनी 28 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या इंदोर मध्य प्रदेशाक तेजें बक्षीस वितरण जावपाचें आसा. टुरिजम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, टुरिजम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, टुरिजम मिनिस्टर गोंयचो म्हणून म्हाका थंय वचपाचें आसा आनी ऑफकोर्स सेंट्रल टुरिजम मिनिस्टर श्रीपाद बाबूकूय तेंच्यांनी ऑलरेडी आपले हें धाडलेलें आसा, निमंत्रण धाडलेलें आसा. ते जर असले जाल्यार दुदान साकर आसतली आनी ह्या पद्दतीन हे अवॉर्ड हे ते दितले. सादारणशे गेले 2 वर्साच्या कालावधीन आमी 25 पटवा अवॉर्ड, CNBC अवॉर्ड, ट्रॅव्हल बीज जे मॅगझीन आसा अशे सादारणशे 25 अवॉर्ड आमी हे केल्ले आसा. बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट क्लीन बीच अशे खुबशे अवॉर्ड आमकां ह्या गेल्या 2 वर्सांक सातत्यान मेळ्ळले आहा. तितून हो एक बऱ्यापैकी अवॉर्ड, हो नावाजलेलो अवॉर्ड आसा, हो आमकां मेळ्ळो आसा.